de alegría, ¿verdad? Pero es una alegría diferente de lo mundo. Es una alegría espiritual y viene del alma. Y eso es muy importante cuando nosotros abrimos nuestros corazones para Dios y ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Estamos aquí en esta tarde porque queremos, ¿verdad? Porque queremos. No es porque alguien dijo, mira, tiene que ir para la iglesia. No, venimos porque sentimos bien estar en la presencia del Señor. Entonces eso es muy importante. Nosotros estamos siempre dispuestos a buscar a Dios. Y agradecer al Señor por las bendiciones, por la semana de victoria, ¿verdad? Dios te nos da victoria. Estamos aquí vivos. ¿Cuántas personas al decorrer de la semana perderon sus vidas? Pero todavía nosotros estamos aquí, vivos y contentos con Dios para adorar. Quería aquí leer, hermanos, en Lucas capítulo 22, a partir del versículo 39 al 46. Aleluya. San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Leemos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas y oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El tema de este mensaje de esta tarde es el sudor ensangrentado. Si fuimos para el principio del capítulo 22, vimos que a partir del versículo 7, vimos que el Señor Jesús instruyó a los discípulos y se reunió con los discípulos en el día de la Pascua. Y allí empezó a darles las últimas instrucciones, empezó a hablar acerca de su muerte, de su sacrificio. Pero después que Jesús celebró la Pascua y a la cena se dirigió a uno de los lugares que mejor conocía, que era el huerto de Getsemaní. Interesante que los discípulos, ellos ya estaban con Jesús há cerca de 3 años
y medio aproximadamente fue que duró el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Jesús empezó con 30 años más o menos, y a los 33 años y algunos meses murió. Pero los discípulos estaban allí aprendiendo, siendo discipulados por el Señor Jesucristo. Ellos solamente no estaban aprendiendo o siendo enseñados por Jesucristo, no solamente de una forma teórica, como también Jesús estaba dando algunas clases de prácticas, ¿no? Prácticas. Y los discípulos empezaron a aprender con Jesucristo. Jesús los enseñaba y al mismo tiempo Jesús hacía milagros y ellos presenciaban. Y a cada día los discípulos se acercaban a Cristo. Quizás no se asemejaban bien a Cristo porque todavía ellos no buscaban de Dios como deberían, pero ellos estaban en una fase de preparación. Entonces empezaron a mirar tantas cosas que Jesús había hecho, y Jesús transmitía seguridad para ellos, y ellos estaban dispuestos a seguir a Cristo. Vimos en algunos versículos de la Biblia cuando Jesús empezó a hablar acerca que era necesario beber de su sangre y comer de su carne. Cuando Jesús estaba hablando acerca de eso, había 70 discípulos, y de los 70 discípulos, 58 marcharon porque el discurso de Jesús para ellos era duro, era muy fuerte, y se quedaron solamente los 12. Entonces esos 12 estaban dispuestos a seguir a Cristo, a enfrentar oposición. Pero ahora aparece una situación un poco difícil porque su maestro estaba cerca de ser muerto, de ser crucificado. En el momento que eso entraba en la cabeza de los discípulos, de un hombre que alimentó a cerca de 5.000, más de 5.000 personas, apenas com 5 panes e 2 pececillos. É homem que hizo el viento, la tempestad acalmar, homem que resucitó los muertos. Pero ahora el Señor Jesús llamó los discípulos porque era necesario Jesús ir para el monte de los olivos. Y vimos que Jesús siempre frecuentaba ese monte. Era allí que Jesús siempre oraba antes de hacer algún milagro. Otra vez tenía que luchar contra sus opositores, enfrentar a los fariseos, los escribas y los judíos. Entonces él siempre estaba allí orando. Pero ahora su oración era totalmente diferente. Parece que las cosas cambiaron de una forma radical. Pero todavía dice la Biblia que Jesús allí, al llegar, orientó a los discípulos, ¿no? No versículo 40, él dijo, orad que no entréis en tentación. Daba a entender que Jesús en aquel momento necesitaba de la intercesión de sus amigos, de aquellos que estaban caminando con él lado a lado, hasta mismo Pedro,
clamando a Dios, a su Padre, acerca de su situación. Porque Jesús, como era 100% hombre, también era 100% Dios. Y Jesús sabía que tenía que pasar por un proceso. Pero el proceso de Jesucristo es totalmente diferente de nosotros. Sabemos que todos que nacen un día tienen que morir. Eso es cierto. Para Dios tenemos ya una fecha. Nosotros sabemos esa fecha, pero sabemos que un día toca a nosotros. Pero Jesús sabía. Ele, como Dios, sabía. Pero como hombre, su materia física temblaba. Porque no era una muerte cualquiera. Era algo mucho más que la propia muerte. Pero todo eso por amor a nosotros. Y yo estaba meditando, porque às vezes quando estamos cantando, es muy importante que digamos meditar la letra de las canciones. Entonces nessa semana estava eu meditando acerca desse assunto. E claro, amar de Jesus é muito fácil, porque nós outros já conhecemos muito bem a história. Pero às vezes nós outros não paramos um pouco para meditar o tamanho de sacrifício que o Senhor Jesucristo hizo por nós outros. E infelizmente, há muitos que não sabem agradecer a Deus por la muerte de Cristo, por su sacrificio, por su resurrección. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, donde la Biblia habla acerca de la vida eterna, donde la Biblia habla acerca de la muerte eterna, nosotros empezamos a ver que las cosas de este mundo es muy fuerte, porque nosotros nacimos para sermos vencedores, pero nacimos para sermos vencedores a través de Cristo Jesús. Pero en el mundo que nosotros vivimos, en ese mundo material, todos nosotros estamos corriendo ciertos riesgos. Pero tenemos el derecho de escoger. Dios nos ha dado libre albedrío para escoger entre la vida eterna y la muerte eterna. Pero todo empezó aquí, en Huerto y Getsemaní, donde Jesús estaba acostumbrado a orar, a pedir al Señor que le diera victoria, porque Jesús, también como un hombre, que tenía sus límites. Sus límites. Ahora, Jesús nos da esta condición, essa possibilidade de nós outros escolher se queremos vida eterna ou muerte eterna. Então, eu meditando essa semana, vi que é muito importante para nós outros como cristianos sempre viver essa história. ¿Por quê? Porque a muerte de Cristo não foi um cuento de hadas, sino uma realidade. E quando nós outros miramos aqui para a Bíblia, e que a Bíblia alumbra
em um lugar de pessoas maduras, pessoas comprometidas com a palavra de Deus, pessoas santas de Deus. Pero nació en un lugar sagrado, pero todavía tenía una misión, y él sufrió 33 años. Su sufrimiento no solamente se resumió en la muerte de la cruz de Calvario, porque Cristo, ¿no?, desde que nació, padeció sufrimiento. Y él era hijo de Dios, y todo eso él hizo por nosotros, por amor a nosotros. Entonces debemos nosotros llevar en consideración ese sacrificio y empezar a adorar a Dios como debemos adorar. Y eso es importante. Tenemos que tener essa afinidade e empezar a sacrificarnos um pouco. Porque às vezes não queremos sacrificar. Jesus estava aqui com os discípulos, pero ali estava em la Páscoa ressuscitado, cantaram o hino, pero ahora está ali en el huerto del Getsemaní. Ahora las cosas parecen que cambiaron de una forma radical. Los discípulos, que eran solamente 3, Pedro, Jacobo y Juan, estaban allí sentados y dormindo. Estava Pedro, Jacobo e a Juan aí. Pero eles não aguentaram. Não aguentaram. Tiveram que dormir porque estavam muito cansados. Pero Jesus também estava cansado. Ele teria uma missão. Seu sacrifício foi muito importante. Porque ele, como Deus, ele veía que nós íbamos necessitar dele. Agora vimos aqui que Jesus começou a entristecer-se, porque a hora estava certa. Ele sabia muito bem que seus inimigos já estavam certos. Em Juan capítulo 2, versículo 47, ele dijo: a hora está turbada mi alma. Esse mesmo Cristo usou esta frase, dizendo para os discípulos, e todavia os discípulos não estavam entendendo, porque esse mesmo Jesus, há alguns tempos, estava transmitindo paz, não somente para os discípulos, mas também para grandes multitudes. Pero agora sua alma estava turbada. Durante 3 anos com eles não havia pronunciado tais palavras. Alguns expertos não dizem que diria que Jesus estava enfrentando uma depressão de espírito, mas isso não é verdade, porque Jesus é a própria paz. Pero su carne estava temblando, pero Jesus era fuerte. Jesus era fuerte. E a morte de Cristo, como havia dicho al principio, era diferente de la nuestra. Porque nosotros, hermanos, sabemos que la muerte para nosotros es inevitable. La Biblia dice que en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces era necesario la muerte de Cristo. Aunque nosotros
esa manera el Señor Jesús vio el poder del pecado y el poder de la muerte. Y en ese momento era necesario el Señor pasar por eso por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque tenía que haber derramamiento de sangre para poder haber remisión de pecados. Entonces, la muerte de pecado se asignaba al Señor Jesucristo y Él sentía el peso del pecado. Él sentía, porque morimos simplemente porque pecamos, pero Cristo fue totalmente diferente. Pero vemos aqui o versículo 43 e 42 diz: e se lhe apareceu, vamos ler até o 42, diz: Padre, se quer, passa de mim essa copa, pero não se haga mi voluntad, sino la tuya. E se lhe apareceu o quê? Um anjo del cielo para fortalecer. E estando em agonia, orava mais intensamente, e era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Esse sudor não foi produzido por postração, ou porque Jesus se heriu literalmente. Não. Esse sudor que formou gotas de sangue ou coágulos eram grandes. E dizem na história que isso não sucede com nadie. Alguns quizás por alguma enfermidade rara, sabe, pero não com Cristo. Com Cristo foi diferente. E porque Cristo sentiu esse, porque Cristo sudou dessa forma. Eu estava imaginando, não, e mirando para esses pisos que são grandes. É como se as pessoas nos colocassem assim, fizemos um piso de 10 plantas e colocasse assim em cima de Cristo como ser humano. O que passaria? Se aplastaria. E Jesus espiritualmente estava sentindo este peso, esta responsabilidade, pero ele estava aguantando. Ele aguantou por amor a nós outros. Ele aguantou o sofrimento para que esse sofrimento viesse a se transformar em alegria, em gozo, em paz em nossa vida. Por isso, hermano, merece a pena nós servir a este Senhor Jesucristo. Merece a pena nós rechazar as coisas do mundo e buscar a Ele, porque Jesus é maravilhoso. E nesse momento Jesus estava passando um sofrimento interno, que a pressão de sangue não suportou e tudo que sabia por seus poros. Irmãos, eu sei que contar uma história é totalmente distinto quando nós presenciamos, sabe? É muito diferente. Pero graças a Deus que somos seres racionais e que dá para nós outros mais ou menos imaginar o que Cristo passou. Então não foi solamente algo físico, porque nós outros morremos simplesmente porque pecamos, pero Cristo morreu para destruir o pecado. Isso é totalmente diferente. Ele foi
Resumindo, versículo 45 diz: enquanto se levantou de la oração e viram seus discípulos ali dormindo, a causa de la tristeza, que lhe digo: por que dormis? Levantaram-se e orar, para que não entreis em tentação. É no momento que Jesus necessitava de seus amigos, eles estavam dormindo. Estavam dormindo. Jesus necessitava de seus amigos, porque Jesus já havia ensinado eles a orar. Eu depois disso já aproximo a história que a morte de Cristo foi interessante também, pero ao mesmo tempo triste, pero para nós também motivo de gozo, porque os clavos que foram colocados em Cristo tinha cerca de 20 centímetros, mais ou menos isso aqui. Foram colocados os irmãos aqui na mulher. Alguns dizem que são aqui as mãos, pero segundo alguns estudiosos dizem que foi aqui. E aqui há um tendão que vai hasta nos ombros, onde Jesus estava ali colocado, sofrendo. Jesus tinha que fazer força. E claro, todos os músculos de sua espalda estavam em movimento, e Jesus lutando para respirar. Resumindo, Jesus passou cerca de quase 3 horas lutando com sua vida, tentando a vida. Seus pés também foram clavados, pero Jesus não pôde aguentar. Pero tudo isso por amor a nós. Tudo isso. Sofreu, lutando com sua própria vida, pero sabia que era necessário morrer para que hoje nós pudermos ter esta liberdade. Pero necessitamos então quebrar cada dia mais em sério nossa cruz. Porque levar nossa cruz exige de nós sacrifício. E é algo que sempre digo aqui, que se não há sacrifício, não há nada. Se não há sacrifício, não há cambio de vida. Não há. Não há. Seremos sempre o mesmo. Pero quando começamos a reflexionar um pouco e a mirar um pouco pelo sacrifício de Cristo, e quando nós começamos a levar em sério isso, e pensamos a valorar também nossas vidas, pensamos a valorar a salvação e o sacrifício de Cristo, porque Cristo quer que nós outros venhamos crescer, e que seu sangue espiritual deve estar em nossa vida espiritual, para que podamos seguir dando frutos. Em Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: certamente llevó él nuestras enfermedades e sofreu nossos dolores, e nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Deus e abatido. Mas el herido foi por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz foi sobre ele, e por sus llagas fuimos nosotros curados.
acerca de Cristo. Amém. Estava vendo uma matéria de um homem que ele sempre teve cita com alguns ateus. Ele dijo que uma das formas melhores de se evangelizar, para fazer uma boa evangelização, é fazer amistade, ou criar amistade. Porque quando temos amigos, temos a oportunidade de falar acerca de Deus. Realmente, um amigo sempre nos ouve, verdade? Aunque não aceite, pero ele nos ouve. E às vezes teremos amigos tanto tempo, pero às vezes não falamos de Cristo. Já cheguei a situação de irmãos que trabalhavam em determinada empresa que tinha 3, 4 anos e as pessoas não sabiam que ele era cristiano. É forte isso. Pero com Cristo foi diferente. Ele passou humilhação. E quando Cristo foi à cruz do Calvário, ele estava desnudo. Desnudo. Passou vergonha por nós. Hijo de Deus. E às vezes parece que temos um pouquinho de vergonha de nos identificar como cristianos. Há tantas pessoas que gostariam de se identificar como cristianos no mundo, porque seu país não permite em ser cristiano. Mas aqui temos liberdade, graças a Deus, de sermos cristianos, que fomos salvados pela obra de Cristo Jesus. Isso é importante. Cristo pronto vendrá e nós outros teremos um dia vamos prestar conta delante de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, se vamos cada dia mais buscar de Deus e pensando nesses sacrifícios que Cristo fez por nós outros em la cruz del Calvário. Porque Cristo vive em nós outros. Amém. E teremos que fazer nossa parte. Fazer que as pessoas vejam Cristo em nossa vida. Aleluia. Cristo morreu, sudou sangue porque era pesado, era muito forte o desafio, ele era adorado. Todo isso vamos. Amém?